Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here in this video, I'm Ahmad Maliki with NIM 226121225 will explain the material about the cooperative principle. Okay, now we are going to the definition of cooperative principle. Cooperative principle is a principle that should be followed by both the speaker and the listener to ensure that the communication principle runs smoothly. The cooperative principle was introduced by Paul Grace. Jadi, cooperative principle itu adalah suatu aturan yang digunakan oleh speaker dan juga listener dalam suatu komunikasi, di mana ini bertujuan supaya komunikasi itu berjalan dengan lancar dan juga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Cooperative principle sendiri diperkenalkan oleh Paul Grace. Paul Grace divide the cooperative principle into 4 types, which is known as maxim of conversation. The first is quality, second is quantity, the third is relevant, and the fourth is manner. Okay, we will discuss one by one. The first is maxim of quality. Maxim of quality is a principle in conversation that requires the speaker to be truthful, open, and consistent with reality. Do not say what you believe to be false. Jadi maxim of quality dalam percakapan itu digunakan supaya percakapan itu saling jujur, di mana pembicara itu melakukan pembicaraan dengan jujur, seperti itu. Contohnya adalah what is the capital city of Indonesia? Jakarta. Jadi pembicaraan atau percakapan yang dilakukan itu jujur dan tidak berbohong, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah maxim of quantity. Maxim of quantity is a rule in conversation that requires the speaker to provide sufficient information that is relevant to the needs of the listener. Make your contribution as informative as is required. Jadi, maxim of quantity dalam suatu percakapan itu digunakan ketika pembicara itu memberikan suatu informasi kepada lawan bicaranya, di mana informasi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan lawan bicara, tidak lebih ataupun tidak kurang, seperti itu. Contohnya adalah A. What do you eat for breakfast? B. A piece of bread with peanut butter and a glass of fresh milk. Yang selanjutnya adalah maxim of relevance. Maxim of relevance requires the speaker to make contributions that are relevant to the topic of conversation. Make sure that all the information you provide is relevant to the current exchange. Omit irrelevant information. Jadi, maxim of relevance dalam percakapan itu digunakan supaya percakapan itu bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa paham antara satu pembicara dengan pembicara yang lain, di mana percakapan yang dilakukan itu saling berkesinambungan. Seperti itu. Contohnya, A. Have you seen Andrew today? B. Yes, he's here just now. Yang terakhir adalah maxim of manner. Maxim of manner requires the speaker to speak clearly, concisely, and orderly. Avoid ambiguity, be brief, and be orderly. Jadi maxim of manner ini dalam percakapan digunakan supaya percakapan itu bisa lebih jelas, bisa lebih intinya lebih jelas, tidak ambigu, tidak melakukan pembicaraan yang tidak berkesinambungan, seperti itu. Pokoknya dalam percakapan itu ada suatu kejelasan. Oke. Contohnya adalah I'm writing an essay on metonymy. It's a type of figure of speech. Oke, lalu ketika ada suatu peraturan dalam percakapan, maka di situ ada yang namanya pelanggaran yang disebut breaking grace maxim atau pelanggaran grace maxim. Breaking grace maxim of conversation or violating grace's maxims means that someone is violating the principle of conversation.
Jadi breaking grace maxim itu adalah ketika seseorang melanggar principle of conversation. There are two types of breaking maxim of conversation: violating maxim and flouting maxim. The first is the violating maxim. Violating maxims violates the maxim secretly, where the listener tends not to know that the speaker is violating the maxim. The maxim most often violated is the maxim of quality and the maxim of quantity. Jadi, violating maxim itu adalah pelanggaran yang dilakukan um, untuk melanggar principle of conversation, di mana uh, sebenarnya lawan bicara itu tidak mengetahui bahwa pembicara itu sedang melakukan pelanggaran maxim. Jadi pembicara itu melakukan pelanggaran dengan diam-diam atau tanpa diketahui oleh pendengar, seperti itu. Dan maxim yang sering dilanggar dalam violating maxim adalah maxim of quality and maxim of quantity. Maxim of quality is violated when an individual purposely tells a lie, and maxim of quantity is violated when an individual secretly withholds information that someone else want to know. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah floating maxim. Floating maxim is done clearly where the listener knows that the speaker is violating the maxim, such as in irony, sarcasm, pretending to measure someone's words, and using a tone of voice that does not match with what it said. Jadi, floating maxim berkebalikan dengan violating maxim. Kalau untuk di floating maxim itu, sebenarnya lawan bicara itu tahu bahwa apa yang dibicarakan itu sebenarnya adalah pelanggaran maxim dan dilakukan secara terang-terangan. Itu biasanya digunakan dalam irony, sarcasm, dan juga menggunakan nada yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, seperti itu. Okay, thank you. That's all what I explain about the material. Thank you for watching this video, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.